Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pagsticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa full blood circulation. Ang full blood circulation mao hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Baton ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog. Naku, kawawa naman ang bunso ko. Mami, may lumala ng allergy ba si Bunso? Baka dahil yan sa mold sa inyong kisame at dingding. Gumamit ng HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology. Resistant to the growth of molds and a number of common household bacteria na pwedeng magpalala ng allergies o maging risk sa iyong health. Para sa mold-resistant ceilings and walls, mag-HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology. Paalala, ang HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology ay hindi gamot para sa tao. Ito ay boards na tumutulong malabanan ng mold sa karaniwang matatagpuan sa ceilings at walls. Find out more at jameshardy.com.ph. Mga mamis, para sa mold-resistant na ceilings and walls, mag-HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology na. I have a confession. Isa akong busugero. Ama busugero! Alam niyo ba yun? Kaming mga busugero, on the lookout lagi sa kakainin na pasok sa budget and sakto sa tiyan. So calling out busugeros and busugeras, ang dami na nating choices sa McDo. We have Mac Savers, sulit busog meals, 99 na lang for complete meals, all day long, in all McDo stores nationwide. For breakfast, may cheesy egg dasal and longganisa meals. For lunch and dinner, may cheeseburger meal. And all day long, may crispy chicken fillet a la king, mushroom pepper steak, and chicken McDo meals. Oo, meals, not just a la carte. So head to your nearest McDo to order. Mac Savers, sulit busog meals. Unsa inyong balon? Abot, cheesecake, milky, cheesecake, lemon square from mommy, siksik og yummy, milky cheese oy kalinga, madawon to sa kalami, lemon square cheesecake, sure with socks is snack time! Uno, sa milky cheese sarap! Tibuok adlaw nga, Bukod sa deadline, kaya paghihapon mag. bonding sa pamilya. Ingon ana pag naay healthy energy. Mag Enervon helps unlock healthy energy nga mayong adlaw-adlawon with proper diet and exercise. Take Enervon every day. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home og mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldero. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang #1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga motangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Ako si Crisel Jane Rebolio, 25 years old, insurance agent. Nagiinom ko og stress tabs matag adlaw labaw na kong stress. Tung nahibaw-an ako nga ang stress di ay makahurot sa nutrients sa akong lawas, gipangita gyud nako ang stress tabs. Tan-aw nako, gawa sa proper diet and exercise, si stress tabs ang nakatabang nga ibalik ang mga nawalang nutrients nako tungod sa stress. Ayaw pasagdi nga hot doon sa stress ang nutrients para looking fresh ug alert paghihapon bisan stress. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kasakit sa ulo na akong... Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Tambal yun? Base na ay side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy! Maampingon gyud di ay... Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng ulo dahil sa